کلاس ٹیچر سعدیہ منور کی طرف سے پری پریپ کے سب بچوں کو خوش آمدید. آپ سب کے لیے اردو کا نیا سبق لائی ہوں. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. السلام علیکم. ویری ہیپی گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. In this lecture, we will start our group lesson in which we will recite Dua for Seeking Knowledge, Rabbi Zidni Ilma, and names of Allah, Surah Ikhlas, first kalma, and before all these, Tawuz and Tasmiyah. After this, we will go towards concept, nature, and moral lesson. Recite Tawuz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tasmiyah. Bismillahir rahmanir rahim. Dua of seeking knowledge. Rabbi zidni ilma. Recite first kalma. First kalma tayyib. Tayyib means purity. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam is the last prophet of Allah. Recite Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Say Allah is one, He is gracious, neither He is a father nor a son, and no one is equal to Him. Recite Dua of protection. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. پیارے بچوں، آپ کو یہ دعا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. Our poem related to the month. اچھا بتائیے کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ اس میں سب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان جا رہا ہے اور مسلمان روزہ رکھتے ہیں. ہماری اس ہفتے کی پوئم بھی رمضان اور روزوں سے متعلق ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. رمضان کے روزے آئیں، ہم روزہ رکھنا چاہیں، تو گھر والے فرمائیں اگلے سال اگلے سال. رمضان کے روزے آئیں، ہم پکوڑے تلنا چاہیں، تو گھر والے فرمائیں خطرناک خطرناک. بیٹے this poem is included in your oral syllabus and you will learn it from there. Come towards the concept and the nature. Our topic in nature is air. When air blows, we feel cool, but in winter, in summer, air becomes hot, we feel warm, and because of this temperature, beta sun affects the temperature of air. When sun gets angry, the air becomes hot, and when sun is happy, the air becomes cool. Okay? Now you will tell me how are you feeling about air. Second one concept is money. In money, what can you do with money? You can buy anything that is of material type with money. If you want to buy a chocolate, you will give money to a shopkeeper and then you will be able to have that chocolate. Similarly, if you want to buy clothes, shoes, for girls, purse, pens, bangles, anything which are the desirous of you have to pay money, then you will get all these. There are different denominations of money.
Mama and Baba will tell you about the denominations and about the bigger note and the smaller note. Okay? Our shapes: number 1, red color, circle; in yellow, star; in pink, heart shape; in green, square shape; in orange, rectangle shape; and in blue, triangle shape. Their parents make them learn the shapes and give them the vocabulary from surrounding that which thing is of which shape. Come towards GK and Islamiyat. In Islamiyat, regarding to first term, our last question is, what are 5 pillars of Islam? Answer to this question is faith, namaz, fast, zakat, hajj. And in GK, name 5 big cities of Pakistan. Okay, let's revise these names with me: Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, Islamabad. Now your first term is completed. You will revise this first term of Islamiyat and GK, and I'll ask question regarding to these. Okay? Come towards reader. We have come up to the vocabulary of टेटा. अब हम टेटा की वोकैबुलरी पढ़ेंगे. टे के ऊपर छोटी सी टोय. लुक, हमारे पास प्यारा सा किचन है. इस किचन से हमने टे से शुरू होने वाले अल्फाज निकालने हैं. सबसे पहले आपको क्या नजर आया? मुझे तो एक बच्ची के सर, मामा के सर पर टोपी नजर आई है, जो टे से स्टार्ट होती है. टेटा टोपी. मामा के हाथ में टेटा टमाटर. मामा के हाथ में टेटा टमाटर. ओके. और मुझे क्या नजर आया? टेटा टब. टेटा टब. अब क्या रह गया है? आगे वो कुछ बर्तन पड़े हैं एक बास्केट में, उसको हम बोलते हैं टेटा टोकरी. मामा के हाथ में भी टमाटरों की टोकरी है. अब हम इसकी इनफरादी वोकैबुलरी पर आते हैं. मेरे साथ पढ़िए: टेटा टोपी, टेटा टोपी, टेटा टमाटर, टेटा टब, टेटा टब, टेटा टोकरी. आप सब टे की वोकैबुलरी याद करेंगे, मैडम आपसे सुनेंगे. टुडे वी विल राइट लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा और ये अलिफ या. These are our joining of हरूफ with अलिफ. हम इनको लिखना सीखेंगे जैसा कि आप पहले बे अलिफ बा से लेकर गाफ अलिफ गा तक सीख चुके हैं. गाफ के बाद बारी आ गई लाम की. लुक, हम सबको पता है लाम की छोटी शक्ल बनाएंगे. मेक स्ट्रेट लाइन, टच सीधी लाइन के साथ. ये लाम की छोटी शक्ल बन गई. अब इसके अंदर लाम जितना ही ऊंचा अलिफ लगाएंगे जो नीचे तक टच करेगा. लाम अलिफ ला. क्या आप नहीं करेंगे? अगर आप लाम को स्लैंडिंग वे में लाएंगे, यहाँ से लाइन के साथ टच नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग होगा. व्हाट कम्स आफ्टर लाम? मीम. बच्चों को मालूम है डॉट पर पेंसिल रखेंगे. मीम की छोटी शक्ल बनाते हुए स्लैंड करके लाइन से टच करें. डोंट स्टॉप पेंसिल, स्ट्रेट अप. मीम अलिफ मा. अब अगर आप मीम अलिफ मा को ऐसे लाइन से टच करके स्ट्रेट ऊपर आते हो और कॉर्नर बनाते हो तो ये रॉन्ग होगा.
میم کے بعد نون الف نا. کس طرح سے لکھیں گے؟ پٹ پینسل آن ڈاٹ، نون کی چھوٹی شکل بنائی، ڈونٹ اسٹاپ پینسل، اسٹریٹ اپ، نون کی بیلی میں 1 نقطہ، نون الف نا. اس کا کارنر یہاں سے راؤنڈ ہوگا. آپ یوں نون بنا کر کارنر سیدھا اونچا نہیں کریں گے، اس کارنر کو راؤنڈ ہونا چاہیے. نون کے بعد ہے واو. ہم کس طرح واو بناتے ہیں بچے؟ 2 طرح سے واو بنا سکتے ہیں. میک دال بیوٹیفلی، واو کی آئی بنا دیں. واو بن گیا. واو دوستی نہیں کرتا ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ شرارتی حرف ہے. واو الف وا. لک اگین واو بنائیں گے اس طرح سے. واو کے بعد ہے کی چھوٹی شکل، ڈونٹ اسٹاپ، سیدھا اوپر جائیں گے اور ہے کی ہک کو اس طرح سے. ہے الف ہا. حمزہ الف اکثر عربی کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، اردو قاعدہ میں اس کا استعمال کم آتا ہے، اس لیے ہم اسے اسکپ کروائیں گے اور ہے کے بعد ہماری باری آ جائے گی یہ الف یا. اسٹریٹ اپ، یہ کے نیچے 2 نقطے. سو اس طرح سے آپ کا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے. فل پیج کی پریکٹس آپ کریں گے لام الف لا سے یہ الف یا تک، اور رف رجسٹر پر آپ کی پریکٹس. یہ آپ کا ہوم ورک ہے بے الف با سے یہ الف یا تک. اوکے، اگلے سبق تک اللہ حافظ.